प्रभु को लोक माने आमे माने केउ प्रकारे प्रभु को सेवा करू अछु कोन पोजीशन पाई ना टंका पाई ना पद मर्यादा पाई आजिकली प्रभु को दास ए शब्दटी ए टाइटलटी गोटे प्रेस्टिजियस टाइटल हो जाई अछि आमे मर्यादा पाई लोक मान ठारू बाहा बाहा पाइबा पाई आमे सेवा करूछु ना गोटे बोझरे परिचालित होई बड़ समर्पणर सहित प्रभु को सेवा आमे करूछु एही पदरे जीशु दयारे विगलित हेले ए जो शब्द बा ए जो पद आमे देखुछु एहा जीशु को हृदयर बोझ को परिप्रकाश करूछि आउ ए बोझ एहा नुह आमे जो इबा बोलिवा शब्द कहू हृदयर बोझ ताहा नुह बा हठात आवश्यक पड़िले कार दुख दुर्विपाक अवस्था देखिले आमे लोतक झराई देउ संगे संगे कांदी दे थाउ ताहा मध्य से हृदयर बोझ नुहे जीशु जो दयारे विगलित हेले এই তিনোটি শব্দ বিশিষ্ট এই ফ্রেজটি গ্রিক ভাষারে কিন্তু গোটিয়ে মাত্র শব্দ আউ সেই শব্দটি তার মূল শব্দরু আনিত সে মূল শব্দ হচ্ছে স্প্লাঙ্কনা আউ এই স্প্লাঙ্কনা শব্দটি তার গোটে ভিন্ন রূপ আমি প্রেরিত এক পর্বর 18 পদরে দেখিବାକୁ পাউଛୁ মানে ইস্কারিয়ত জিহুদা নিজକୁ ফাঁসি দেই সে যেতବେଳେ তଳେ পড়িলে তার অন্তি বুজুଳା বাহারিলা সেই অন্তি বুজুଳାର শব্দ হচ্ছে স্প্লাঙ্কনা যিশু যে দয়ারে বিগলিত হেলে তা উপরিয়া উপরিয়া দয়ার ভাব নথিলা সেই স্প্লাঙ্কনা শব্দর অর্থ প্রকৃত অর্থ হচ্ছে আভ্যন্তরীণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ବୋଝ ରଖିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତାହା ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଗୋଟେ ବାଧା ସେ ପାଇଲେ ଗୋଟେ ସିଝା ହୃଦୟରେ ବିକଳ ହୃଦୟରେ ସେ ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ସେହି ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଉଅଛନ୍ତି ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ହୃଦୟ ଯଦି ରହିଛି ଜଣେ ସେବକ ପାଖରେ ତିନୋଟି ବିଷୟ ସେ ଦେଖିପାରିବ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଫିଲ୍ଡର ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ଦେଖିପାରିବ ଯଦି ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ହୃଦୟ ରହିଲା ସେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଫିଲ୍ଡର ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଅତି ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠି ଯାଇଛି କ୍ରାଉଡ ପୁଲିଂ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବାଟକୁ ଆସିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଛରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହୁଏତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହା ବୁଝୁଥିଲେ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଆମେ ବେଶ ଖୁସିରେ ଅଛୁ 35 ପଦରେ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଆରୋଗ୍ୟତାର ସେବା କଲେ ଆରୋଗ୍ୟତା ପାଇ ଶହ ଶହ ଲୋକେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସି ଆନନ୍ଦର ଲହରରେ ଆମେ ରହିଛୁ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ହୃଦୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅରକ୍ଷତ ମେଷ କରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ହୃଦୟ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଜନତା ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ आज आम भल ड्रेसअप हो आसीचु सुना गहना शाढ़ी बुट सुट कोट जैकेट
आमे हुए तो प्रतिष्ठित पर देखा जाउछु किंतु हुए तो आमान मध्य अरक्षक मेष परी अनेक एही क्राउड भितरे बोधग्रस्त हृदय देखि पारि थाए मिनिस्ट्री फील्ड रो प्रकृत समस्या दुर्दशाग्रस्त अरक्षक माने शारीरिक पीड़ित अवस्था को ताहा बुझाए नहीं शारीरिक पीड़ा रही बहुत दुखदायक किंतु एई जो दुर्दशाग्रस्त छिन्न भिन्न शब्द आम देखुछु ताहा एही विषय को बुझाए आध्यात्मिक दुरावस्था ख्रीष्ट विहीन सुसमाचार विहीन जीवन एक दुर्दशाग्रस्त जीवन जेते धन थाऊ जेते बड़ थाऊ जेते प्रतिष्ठा आमे पाई थाऊ जेते सुना गहना संपत्ति आमे अर्जन करि थाऊ ख्रीष्ट विहीन सुसमाचार विहीन जीवन गोटे दुर्दशाग्रस्त छिन्न भिन्न अरक्षक मेष परी लोक माने दरांडी होई जीवन यात्रा करूछन्ति जीशु जेतले देखुछन्ति एही अगण्य जनता एही लोक माने नरक मुहा क्षिप्र बेगरे नरक मुहा होई नरक को जाउछन्ति से देखि जानि पारुथिले एही लोक काली कि से मरि जीव एही लोक आज संध्या बेले मरि जीव सेही लोक से वर्ष पर मरि जीव अमुक लोक अमुक पीड़ारे पीड़ित हेबाकू जाउछि सुसमाचार नहीं और सुसमाचार विहीन भावे से माने मरा पड़िबाकू जाउछन्ति और जेते बेले मरिबे तो क्षणा से माने नरक रे पतित हेबे प्रिय बंधु ए सुसमाचार विहीन जीवन केते दुर्दशाग्रस्त वेदनाग्रस्त जीवन ताहा में भाबी देखु वे तो हमें भाबुछु जे हमें बहुत वर्षर क्रिश्चियन हमें वेल एस्टाब्लिश्ड हमें पक्का घरे हमें रहउछु महल विशिष्ट घरे हमें रहउछु हमर भल बैंक जमा पाख रही अछि मु भल चाकरी पाई पारि अछि मु भल उपार्जन करि पारु अछि किंतु जदि सुसमाचार विहीन ख्रीष्ट विहीन भावे आपण रही अछंती आपण दुर्दशाग्रस्त व छिन्न भिन्न भावे अछंती लीडर्स माने अछंती तथापि जीशु देखिले एही लोक माने छिन्न भिन्न अवस्था रे अछंती फारुसी माने साधुकी माने जेलेक्स माने नाजराइन माने अनेक दल रहिछि तथापि एही लोक माने जीशु का पाखरे से माने थिले तथापि जीशु देखिले एही लोक माने से माने ख्रीष्ट विहीन सुसमाचार विहीन आउ एमान को जीवन अवस्था दुर्दशाग्रस्त व छिन्न भिन्न प्रिय बंधु जेबे आमे क्राउड को देखुछु अनेक समय सेही चाहाणी सेही दृष्टि सेही बोझरे आमे देखि पारुछु कि आमे हुए तो आंगुठी देखे देखे कहूछु से पर मोर शत्रु मते अपमान करिथिला से पर आम वंशर शत्रु मो व्यापार रे अटक लगाउछि एही व्यक्ति यांको पाई के मु प्रार्थना करिबी यांको पाई के मु आशीर्वाद कामना करिबी ये मरु प्रिय बंधु आमान को हृदय मध्यरे से बोझ अछि कि बोझ रे हमें सेवा करूछु ना बोझ बिना शुष्क हृदय रे हमें सेवा कार्य करूछु प्रभु एही सेवा कार्य पाई टंका पैसा दरकार बोले हमें भावुछु किंतु टंका पैसा द्वितीय विषय आयोजन दरकार बोले भावुछु आयोजन मध्य द्वितीय विषय बड़ प्रस्तुति दरकार बोले भावुछु से प्रस्तुति मध्य द्वितीय विषय प्रभु ए सब जाक जोगाड़ करि पारिबे बड़ विषय होछि आम हृदय रे से बोझ अछि जेते हमें मिशन फील्ड रे काम करूछु मिनिस्ट्री फील्ड रे गतायात करूछु आम पाखरे लोक मान को देखि दरजी हृदय अछि कि हमरो एते दुखर विषय आजिरो सेवा गोटे कृत्रिमतार सेवारे परिणत हेउछि आमे स्वार्थान्ध हे जाउछु
आमे टंका लोभी हे जाउछु आजिर मिशनारीज निजको परीक्षा करिबा दरकार मो पाखरे बोझ अछि ना बिना बोझरे सुसुक हृदय रे मु काम करूछि सुसमाचार कार्य न कले न चले सेथि पाई मु करूछि कि पुरा ऑर्गेनाइजेशन सहित लागि कि रहिछि सेथि पाई मु करूछि कि जदि सम्मेलनी रे सुसमाचार नथिबो केमिति हबो सेथि पाई ए गोर सेंड की ना गोटे दरजी हृदय सिझुची हृदय गोटे पार्श्व रे जे मु केमिति लोक मान को निकट रे पुराना ख्रिस्टियन ए गजपतिर ख्रिस्टियन तथापि अनेक हुए तो आमे सुसमाचार विहीन ख्रिस्ट विहीन भावे आमे रहिछु प्रभु को सेवक सेविका अंत पात पूर्वक आमे प्रभु को पद तळे आ अनेक प्रार्थनार सहित अश्रु ढालिबा दरकार बोझग्रस्त हृदय पाइबा दरकार बोझरे त्वरान्वित होई सेवा कार्य आज आमे करिबा दरकार बोझ अछि ना स्वार्थ ता भरी रहिछि बोझ अछि ना टंका पैसा रो लालसारे आमे सेवा करूछु बोझ अछि ना आमे पद पदवी लालसारे सेवा करूछु आजिरो मिशनारीज गोटे बहुत बड़ पदक्षेप नेबा उचित जदि बोझ नाही मोर एई सेवा ईश्वरक द्वारा गृहीत होई पारु नाही सेवार मूल्य किछि नाही कोटिए टंका दरकार प्रभु जोगेबे सबु बैंक सबु एटीएम मशीन प्रभु द्वारा प्रभु को सेवा पाई जहाँ भी दरकार प्रभु जोगेबे गोटे विषय प्रभु चाहती आपण मान को ठारे आ मोरी ठारे ता होचे बोझग्रस्त हृदय हमें हृदय को आज हुए तो बिकी देउछु ए जगतर जागतिकता ठारे हमें सालिस करि देउछु कहवा दरकार आजिर युव समाज बाहरिबा दरकार आजिर सेवक सेविका माने अग्रते अग्रते जीवा दरकार आजिर मिशनारीज गोटे पदक्षेप नेबा दरकार प्रभु मु बोझर सहित खाली खाली रे नुहे प्रभु बोझर सहित मु सेवा कार्य करिबे यीशु देखुतिले ए माने गोटे दिन मते क्रूसरे चढ़ेबे ए माने मते जम्मा विश्वास करिबे नाही तथापि से समान को देखी हृदय से विकल रे से वेदनाग्रस्त हेउ अछंती लोक मान को अवस्था एते अभावनीय अवस्था से माने नरक मुहा अति शीघ्र क्षिप्र बेगरे नरक को जाई पतित हेउ अछंती प्रिय बंधु सेही बोझ सेही चालना सेही संवेदनशीलता आमान को हृदय रे आज रहिबा दरकार बोझग्रस्त हृदय मिनिस्ट्री फील्ड रो प्रकृत समस्या को जानी पारि थाए बा देखि पारि थाए द्वितीय विषय बोझग्रस्त हृदय मिनिस्ट्री फील्ड रो प्रकृत समीक्षा करि पारि थाए जदि हृदय रे बोझ अछि तार आखि आगरे सब बेले से मिनिस्ट्री फील्ड जदि हृदय रे बोझ अछि से घरे आ रही पारु नहीं लोकटा केमिति जीवी मो लोक माने एई फील्ड एई मिशन फील्ड आउ से समीक्षा करि पाइ थाए कोन उणा कोन अधिक कोन प्रचुर कोन अल्प समीक्षा ऑडिटिंग से करि परिबो आ यीशु ठीक ताहा करितले सेतबे यीशु अपना शिष्य मान को कहिले सस्य सिना प्रचुर मात्र कार्यकारी माने अल्प माने एही प्रकारे जे सस्य पाठी जाईछि पेंथा पेंथा होई ओळेई जाउछि किछि समय पर एहा तळे पड़ी जिवो से लतारे गछरे लागिथिबा जाए समय रहिछि पाची जाईछि सीसा आउ पेंथा पेंथा होई ओळेई जाउछि गोटे विषय दरकार कटा जीवा दरकार किंतु देखिबा बेले कटाळी केही नाहंती आ यीशु कहिले सस्य सेना प्रचुर कार्यकारी माने अल्प एमिति समीक्षा केमिति आउ हिसाब से करू अछंती देखंतु प्रथमे से जेताले देखिले इंडिविजुअली प्रत्येक को से देखि पारिथि
ଏ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ହୃଦୟରେ ସେ ହୋଲ ପିକ୍ଚର ହୋଲ ୟୁନିଟ କୁ ସେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶସ୍ୟ ପ୍ରଚୁର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଯେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବା ଉପରେ ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମରିବା ଉପରେ ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶନାରୀ ଜଣକ ମିଶନାରୀ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ସେଇ ଗୃହକୁ ଯିବା ଦରକାର ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବେଳେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ପ୍ରଚୁର ଅଛନ୍ତି ସୁସମାଚାର କହିବା ଲୋକେ କିନ୍ତୁ ଉଣା ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି 2000 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି ତଥାପି ଏହି ସମୀକ୍ଷା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ ହୁଏତ ଆମେ କହିପାରିବା ନାଇଁ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ସବୁ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱସ୍ତତା କାହିଁ ଅନେକ ସେବକ ମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥଲୋଭୀ ହେଲେ କେମିତି ହବ ଅନେକ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସବୁ ରହିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ମନା ହେଲେ କେମିତି ହବ আজি ଆମ ଗଜପତିର ଅନେକ ମିଶନାରିଜ ଅନେକ ପାଷ୍ଟର୍ସ ତଥାପି ଶସ୍ୟ ପ୍ରଚୁର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଆଜି ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ପାରୁଛୁ କି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବାହାରୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଚାହୁଁଅଛ ଆଉ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରିବି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସମର୍ପଣର ସହିତ ଆମେ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଗେଇ ଯାଇପାରୁଛୁ କି ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ହୃଦୟ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିପାରିଥାଏ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ହୃଦୟ ପ୍ରକୃତ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରିଥାଏ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ହୃଦୟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଫିଲ୍ଡର ପ୍ରକୃତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଥାଏ 38 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହିବା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଣୁ ଆପଣା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କର ଯୀଶୁ କହୁନାହାନ୍ତି ହଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି ତାର ସମାଧାନ ହଉଛି ବାହାରି ପଡ ଯାଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଅ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଅ ତ ଆମେ ତାର ସମାଧାନ ଏମିତି ଭାବେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯେ ଯଦି 50 ଜଣ ବାହାରିବେ ଯଦି ଆମ ଗୋର ସେଣ୍ଡରେ ଆଉ ଥରେ 10 ଜଣ ମିଶିବେ ମିଶନାରିଜ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଉଛୁ ସେ ଯିବା ଦରକାର ସେ ମିଶନାରୀ ହେବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଓଲୋଜିଆନ୍ସ କେତେକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମିଶନାରୀ ହେବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମିଶନାରୀ ସେବା ଦରକାର ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ସମାଧାନ ହଉଛି ତାହା ନୁହଁ ସମାଧାନ ହଉଛି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜମ୍ପ ଆଉଟ କରିବା ନୁହେଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପଡିବା ନୁହେଁ ସମସ୍ୟା ରହିଲା ସମୀକ୍ଷା ହେଲା ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କୁହନ୍ତି ମାଲିକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପେ ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିବ ଯେଉଁ ମିଶନାରୀ ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲ ସେଇ ମିଶନାରୀ ହୁଏତ ତୁମେ ଅଟ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ ତୁମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମେ ସେହି ମିଶନାରୀ ତୁମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କି ଅନ୍ତତଃ ଦାନ ତ କରିପାରିବ ତମର 10 ଟଙ୍କିଆ ଦାନ ଗୋଟାଏ ତମର 100 ଟଙ୍କିଆ ଦାନ ଗୋଟାଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜଣେ ପାପୀଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛି ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ପ୍ରଭୁ ସେ ଚାଳନା ଦେବେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ ଆଙ୍ଗୁଠି କାହିଁକି ତମେ ଦେଖାଉଛ ଅନ୍ୟକୁ କାହିଁକି ତମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଅଛ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ
मिनिस्ट्री फील्ड मध्य जो समस्या तारी समाधान मालिकों पाखरे प्रार्थना करबा। आज आमे केते दूर से मालिकों अधीन रे अधीनस्थ हे पारुछु ना निजे डाको पकाई कहूछु जे मु ए फील्ड रो कर्ता मु ए मिशन रो डायरेक्टर मो अनुसार सब हेबा को पड़िबो मु बड़ ए एंटायर ऑर्गेनाइजेशन रो हेड केवल मु जहा कहिबी ताहा हबो। आमे कोन स्वार्थपर होई पोजिशन प्रिय होई आमे मालिकों को अधीनस्थ हेई पारुछु ना हेई पारु ना ना आमे अन्य मान को आंगुठी देखाउछु से मिशनरी हबा कथा तांको घरे मिशनरी से बाहरिबा कथा। प्रभु कहती जो समस्या छल छल देखा जाउछि आज मध्य जो समस्या रही अछि मिशन फील्ड रो समस्या तार समाधान होछि तुम्हें निजे प्रार्थना कर। प्रिय बंधु आमे से प्रभु को पद तले होल मिशन ऑर्गेनाइजेशंस एंटायर वर्ल्ड रो कर्ता जे मालिक जे से ईश्वर को अधीन रे विनम्र भावे आज आमे प्रार्थना करिबा दरकार। प्रभु जो समस्या रही मिनिस्ट्री मध्य रे जो समस्या देखा जाउछि तारी समाधान तुमे मते कथा को प्रभु तुम्हें कार्य कर प्रभु। प्रभु निश्चित भावे से आमन को चालना देबे कथा कहिबे तार प्रकृत समाधान रो पंथा हुए तो तुम्हें नचेत तुम्हर छोटिया कान। प्रभु होल साल्वेशन परित्राण रो एंटायर परित्राण प्रक्रिया रे से हमर साहाय्य जमा चाहंती नहीं। जो विश्वास किए करबा द्वारा हमें परित्राण पाऊ से विश्वास मध्य ईश्वर दान से परित्राण पछरे जहा सब दरकार से निजे करिछथि किछि दरकार नै तांका किंतु गोटे विषय पे से आम सहित पार्टनरशिप हेबा को चाहती गोटे विषय पई से हमर साहाय्य लड़ो ताहाउछि से मिशनरी कार्य करी सुसमाचार अन्य मान निकट में पहुंचे। आज आम चाहूँ कि समस्त आम प्रभु पद तले मुंड नुआइबा दरकार कहवा दरकार प्रभु मु बुझी पारुछि आवश्यकता जानी पारुछि प्रभु आउ तुमरी पद तले लोटी पड़ी एही प्रार्थना मिशन फील्ड पई जे उत्तर आवश्यक तुम्हें मते कथा कह प्रभु आउ जहा कहबो मु ताहा आज निश्चय करिबे। तबे प्रभु निश्चित भावे आम मान को आशीर्वाद करिबे। प्रकृत बोझग्रस्त हृदय मिनिस्ट्री फील्ड रो प्रकृत समस्या को जानी पारिथाय मिनिस्ट्री फील्ड रो प्रकृत समीक्षा करि पारिथाय एवं प्रकृत समाधान पई उत्साह दे पारिथाय। प्रभु अल्प वाक्य रे प्रत्येक को आशीर्वाद करନ୍ତୁ। असुंत भी समस्ते प्रभु गौरव निमंत्रण गोटे बड़ ताली देवा समस्ते मो पुनर्बार कुछ आम समस्ते विलंब अच्छे से विलंब होती और प्रभु दर्शन मान को से ये दृष्टिकोण को नहीं आम जपरी आम चक्षु ख्रीष्ट चक्षु आम पूर्ण करूँ आम हृदय को आम ख्रीष्ट हृदय कौन कर पूर्ण करूँ तब आम कार्यक्षेत्र को भल भाव देखा प्रभु तक दर्शन को अनुग्रह करंतु ए समय अनुरोध करी आम कार्यसूची अच्छी प्रेरणार वार्ता 2 मिनिट केवल कहे आम मध्य प्रभु दास फाड़क आचार्य अब्राहम ख्रीष्ट दास फाड़खंडी चर्च अनुरोध कर आसवे आसे प्रेरणार वार्ता देवे। पिता ईश्वर को धन्यवाद दिए ता सहित सम्मिलनी जाग पठाओ शाखार समस्त कर्मकर्ता
ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍କଳ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ 3ଟି ଶାଖା ସମିତି ଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କର୍ମକର୍ତ୍ରୀ, ଏହି ସଭାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦାସ ବକ୍ତାଗଣ, ଉପସ୍ଥିତ ଅଭିଷିକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଜଣାକରେ। 2 ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ କୁହାଗଲା। ସୁସମାଚାର ସଭା ଆମ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଏକ ବାସ୍ତବ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସଭା ଅଟେ। ଏତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଉଦ୍ଦୀପନାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଆମମାନେ ପାଇଲୁ। କିଏ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯିବ? ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ এই 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ 13ଟି କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କିଏ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯିବ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପ୍ରେରିତ 1:8 ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରେରିତ 4:20 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ତା ଜୀବନରେ ଅଛି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 1:17 ସେବା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। କାହିଁକି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା? ରୋମୀୟ 1:14 ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଋଣୀ ଅଟେ ବୋଲି ମନେ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 1:16 ଅନୁସାରେ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଜଣେ ଆହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଧ୍ୟ ଅଟେ। ଯେ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରେ ସେ ହିଁ ସୁସମାଚାର ନେଇଯିବ। ତୃତୀୟ କଥା, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ପ୍ରଚାର କରିବା? ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 9:16 ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଚାର ନ କରିବୁ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବୁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଚାର ନ କରିବୁ, ଶୈତାନ ଜାଣେ ସତ୍ୟ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ବାଧା ଦେବ। ଯଦି ପ୍ରଚାର ନ କରିବୁ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବୁ। କେହି ମନେ ନ କରୁ ଏଇଟା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହଁ, ମତେ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ପ୍ରଚାର ନ କରେ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା। ଯିହୁଦା 20 ଅନୁସାରେ ଯାହାର ହୃଦୟରେ ଦୟା ଅଛି ସେ ଜଣକୁ ଅଗ୍ନିରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। କାହିଁକି ପ୍ରଚାର କରିବା? ତାର ପଞ୍ଚମ କାରଣ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 2:19-20 ଅନୁସାରେ ଯଦି କେହି ପ୍ରଚାର କରେ ଏବଂ ରକ୍ଷା କରେ ସେ ଭରସା, ଆନନ୍ଦ, ଦର୍ପ, ଗୌରବର ମୁକୁଟ ପାଇବ। ସୁସମାଚାର କ'ଣ? ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 1:10 ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ ତେବେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଜଣେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଜଣେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ଯଦି ଆମେ ସୁସମାଚାର ନେଇଯିବୁ ଜଣେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ଏହି ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବା ସକାଶୁ ନିଜେ ମୁକୁଟ ପାଇବା ପାଇଁ, ନିଜେ ଦଣ୍ଡର ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟକୁ ଅନନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜିଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେରଣା ବାର୍ତ୍ତା ଆମଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ
जेकि आमकर प्रत्येक व्यक्ति हृदय सब से स्थान पाती प्रभु आज पर्यंत आमकर सम्मेलन में उन्नत भाव में व्यवहार करके आणुंट प्रभुंकर से मोहन दास मध्य अच्छा आमकर परिचित प्रभुंक दास परीक्षा महाशय को कौन कर प्रभु जीशु नाम आह्वान कर वाक्य दी आम समस्त आगे बढ़ी ने आम समस्त जोर से करताल देवा। Praise the Lord. Hallelujah. Allah jiya diya. Hallelujah. 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 बाकी दे भी आओ आपण मान को समस्त मुठी. Praise the Lord. जय प्रभु के नाम रे. प्रिय भाई बहन उद्दीपन संगीत बही अच्छी मागुଛନ୍ତି आज्ञा गाइब आसतु प्रभु को गौरव नाम धन्य हो श्याम को गोटे स्वतंत्र नाई काटे उपासना देखा केबे भी आमर जीवन रे सुसमाचार सभा कि ना कि मत मन हो अन्य सभा नुहे प्रिय भाई बहन माने केवल सुसमाचार सभा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। हाथ काढ़ो आंठू हाथ काढ़े हालेलुया करो पूरा फ्री रे मार आंठू हाथ काढ़ो पूरा फ्री। हेलो यार देखो मो आज छाड़ी भी नहीं का छाड़ी भी बांधी रखे आपण को। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन माने समस्त गोटे जोर जार कर ताल दियंतु। जय प्रभु को गौरव नाम रे सुसमाचार रे जय हो। प्रभु को धन्यवाद देवा संगे संगे यही सुसमाचार सभा अर्थात जाओ कि पठाओ विश्व सभा एकत्रित सक्रियता पूर्वक मंडली सम्मेलन मुख्य कर्मकर्ता मान गति समस्त पालक दिकन मान गति चालक मान गति भक्त मान गति उपस्थित प्रभु दासवासी समस्त गति समस्त को नूतन वर्ष नमस्कार। मन मन टे हालेलुया हालेलुया जय 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 करू सब समस्ते सब करवा दरकार पूरा तीक्षण लाइफ तीक्षण महिमामय गौरव संगमय तुम्हें धन्य प्रभु तुम वाक्य को सबुठारु श्रेष्ठ कर तुम व्यवस्था सबुठारु उन्नत कर तुम गौरव नाम धन्य हो। प्रार्थना कर सेवा को नियंत्रण कर समस्त भाई बहन मान को आशीर्वाद कर तुम दास दासी मान को आत्मा गण को स्पर्श कर प्रभु तुम्हें कथा कह प्रभु आमर कान तुम रब श्रवण करू आमर हृदय रे भेदी प्रवेश करो तुम जो गौरव नाम जय जय हो प्रभु। आम आज अलग प्रकार पदक्षेप नेबू तुम राज्य भाई प्रस्तुत होगा निमंते तुम दया अनुग्रह सहवर्ती हो प्रभु जीशु नाम प्रार्थना कली। गोटे कथा कहि आपण मान को मोर प्रसंग हेउ बा न हेउ मोटिके समय नेबी गीत गोटे गाइबा पूरा फ्री रे गाइबा सुसमाचार को नहीं प्रति गांव को जुबा पुराना गीत आओ तार भीतरे मोर कौनसी स्वार्थ न थाए गोटे मोर काम अच्छे आपण पाखे तारी भितरे गीत गाइबा भितरे धन्यवाद देवा भितरे सुसमाचार पाई जो माने ठिया होचंती ठिया जो माने वर्तमान किछि आनी देबा को चाहुचंती वर्तमान पूरा मुक्त हृदय रे
ଏମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାର ମୁଁ କହୁନି, ମୁଁ ପ୍ରେରଣାରେ କହୁଛି। କେହି ମତେ କହିଛନ୍ତି ଦାନ ମାଗୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ ତାହା ବୁଝୁ ସମାଚାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରେଫରେନ୍ସ ତେଣେ ଥାଉ ଆମ ହୃଦୟ ଯାହା ଅଛି ପ୍ରିୟ ବାପା ମାମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ପୁଅ ଝିଅ ଯାହା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଯାହା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ସଠିକ ସୁସମାଚାରର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନେ ସରି ଯିବ। ବାଇବଲ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ସରିଯିବ। ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସୁନା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଉଦାହରଣରେ କହି ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲା ବେଳେ ଗିର୍ଜାଘର କଲା ପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଜଣେ କହିବ ମୁଁ 100 ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ ଦେବି ମଣ୍ଡଳୀକୁ। ସିମେଣ୍ଟ କଣ କରିବ? ସେଇଭଳିଆ ସୁଷମା କାର୍ଯ୍ୟର ସମୟ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସୁନା ଗହଣା ଦରକାର। ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚାଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ହାତକୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ଉଠାନ୍ତୁ ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଉଠାନ୍ତୁ। ଏ ବାବୁ ଝିଅ ମାନେ କାହିଁ ଉଠାଉନ ତୁ? ଉଠା, ନାକରେ ହାତ ଦେଲେ ହବନି, ପୁରା ଉପରକୁ। ମୁଁ 71 ବର୍ଷର ବୁଢା ଆଜି ମୋ ପୁଲପେଟ ମୋର ପାଇଁ ସାନ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ପୁରା ଲମ୍ବା ହେବା କଥା। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍କସ୍ ଆଣିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ହେଭେନଲି ସର୍କସ୍। ଆସନ୍ତୁ ଗାଇବା ସମସ୍ତେ ପୁରା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭାବରେ। ସୁସମାଚାରକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଭାକୁ ଯିବା। ଗାଇବା ବଜାଅ, ସେ ବିଚୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସୁସମାଚାରକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଭାକୁ ଯିବା। Praise the Lord. Hallelujah.
ଆମର ରକି ପାଣି କୁମଳା ସିଂ ସେ ଫୋନ ପେ ରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଁ କରିବି, ଆଜି ନୁହଁ ଜୀବନର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ତମର ମୁକ୍ତ ଥାଉ। ହଉ ସେଟା ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରକି ବାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଚାରକ ପ୍ରଶାସନୀର ପୁଅ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାଅ କିମ୍ବା କୋଠାର ଗୋଟେ ମିଶନାରୀର ପୁରା ଦରମା ଦେବେ ପ୍ରତି ମାସରେ ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଏ 14ଟା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଆଜି ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି, ଏ 4 ଲାଖ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି, କିଛି ଫାଇଦା ହବ ନା, କିଛି ଫାଇଦା। Praise the Lord. ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ମଧ୍ୟ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବି।
ବେଶ ବେଶ। ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କ ଆଡେ ପିଏ ଦେବି କେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର 10,000 ଦେବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧେ ପାଗଳ କରିବି ଯେ ସମୟ ଆଉ ନ ଉଠିବ ଲୋକ ଉଠିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କାନ କୁଣ୍ଡିଆ ହବ, ବେକ କୁଣ୍ଡିଆ ହବ। ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି କୁଣ୍ଡିଆ ହବ? ହଲବାଟା ହେଇଯାଇଛି କେତେଟି ଜାଗାରେ ସେ ଡ୍ରାମା କଲେ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆମେ ଅଧା ଅଧା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ